ta dire sa poblasyon Dumanhog. Team Jundil og ni Bronson kontra sa team la ni Butod Rico. Dos zero ha, 2-0. Kini para 3. Uy, 3-0 na. Servisyo Butod Jundil 3-0 atos ka pabor sa team ng Butod. Over bakod. Bola ma. Servisyo Bronson Jundil Tubutod kamang Servisyo Rico Bronson Rico lah, may bagnos Rico eh. Plus Bronson. Tara, Bronson again. Igagahi ang Bronson. Ay, pay! Ah, grabe Jundil ah. Dina, single. 4-0 ato skor, 4-0 sa ato ang game 3. Money game matchup Rico. Fire in the hole! Ono 4 na, 4. Servisyo Jundil. Butod. Bronson binumba sa ere. Pasok Roningning. 2-4 na, 2-4. Servisyo Jundil. Butod. To Jundil. Wala, namukbuk lagi kab-kab ni Bronson. Gibilahan na yun. Pikay Rico, gilabay sa gawas. Gilabay sa gawas. 3-4 na, 3-4 ha. Kinay servisyo Jundil para igualis. Tuwag si Kabola, grabe servisyo ni Dodong Jundil ay. Ura magbagyong Yolanda. Igualis 4 na, igualis 4. Igualis 4 kini para 5. Servisyo Jundil. Lobo gatas kontra Pika Bronson. Buwen. 5-4 na, 5-4. Jundil to serve para sa Rico. Inside kayo tagakan upsan pa. Grabe murag gasag kay Inmax eh. Sugad ay eto ara. Kinamangay na. Mura nag eleksyon. Agay overhead gi. Walang kataw-tao. Ayaw kinamanay no. 5-4 ha, 5-4. Servisyo para 5. Para igualis ni ang team lang Butod. Bronson tira. La! Tara! Sus, grabe Bronson ay. Wag si kabulas kontra. Pa, sa. Quatro 5 atong skora side out. Servisyo Bronson. Butod to Bronson. Kene, for the finish. Tira Rico. Wa kadot. Ayan, that's because away from home. Change court. 4-6 ang atong skora, 4-6. Servisyo Bronson. Lapdos Butod. Tuara Butod na naman oh. May pusing, may pabuto. Lah, rak-rak Butod. Wakabot. This channel is powered by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco.
Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. 4 City atong score. 3-point lead sa team la ni Bronson o ni Jundil. 2 versus 3. Servisyo Rico. Tora, butod. Pasok. Inside. Side out, side out. 4 City ha, 4 City. Jundil. Sakit. Ay, ito ra galabok na duha. Birahan na yung buto. Out ball. 8-4. 8-4. Kini servisyo Jundil para 9. Netbag. Single lang, single. Bola. Servisyo butod. Pasok. 5-8 na, 5-8. Butod to serve. Bronson, tukmuran dito overhead. Gilayatan. Pasok. Cinco ocho. Bronson to serve. Para 9 na ni. Butod. Bronson. Apple. Servisyo kini para size. Grabe ang bulaha. Mangtasang butod eh. Tara, kini. Fire in the hole. Counter attack ni Rico. Babag tinaing ni Bronson. Size 8 size 8. Kini para City. Bato. Tara. Alami, good item. May bagatira Rico Slitson. Servisyo para 8. Laki. Ay. Di madawat sa ahensya tiraha. City 8 ang atong score. Side out. Servisyo Jundil. Agay. Pungil man. Sakita servisyo pungil eh. City 9 na. City 9 ha. Duhay labaw sa team Bronson og ni Jundil. Uwent na naman. G-City. G-City na, G-City. Jundil to serve para 11. Las Rico, sanggang pa. Auto. G-City para daog na. Sus. Nadughan ang kontra eh. Daog na ang team Bronson og ni Jundil sa ato ang manigi match up dire sa Poblasyon Dumanhog.